Assalamu alaikum everyone, hope you're all doing great. This is Faiza Azhar and welcome back to the series in which we decode Dawn editorials and also give you vocab जिसको आप retain कर सकते हैं for synonyms, antonyms और आपके प्रेसी पेपर में आपको बहुत काम आएगा. ठीक है जी. अगर आप उन एस्पायरेंट्स में से हैं जो न्यूज़पेपर लेते तो हैं लेकिन उसको अपनी टेबल पे पाइल अप कर देते हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, केस स्टडीज़ नहीं बना पाते उनमें से, या वोकैबुलरी को सीख नहीं पाते, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट विद ओके. सो हमने अपने डॉन में से आज जो एडिटोरियल पे किया है वो बाय मलीहा लोधी. मलीहा लोधी ने लिखा है, हम सब जानते हैं शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, और उनके इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल्स से हम जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इंग्लिश एसे के लिए, प्रेसी के लिए, वोकैबुलरी हो जाएगी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. अब इस आर्टिकल को भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ ईयर ऑन स्टेलमेट परसिस्ट. ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर उन्होंने लिखा है, और इसके अंदर जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई थॉट इट्स अ 20 मार्क्स क्वेश्चन, बिकॉज आप अगर CSS PMS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे सवाल ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे. समहाउ ये सवाल ज़रूर आएगा. ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. हम इसको भी ज़रा थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं. उसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो हाईलाइटेड द वर्ड्स जिसको हमने रिटेन करना है, जो हमारी वोकैबुलरी में हमें काम आएगा, वो भी एक नज़र देखते हैं. ठीक है जी. चलें स्टार्ट करते हैं. ओके. सो ईयर ऑन स्टेलमेट परसिस्ट. मलीहा लोधी जो खुद बजाते खुद पाकिस्तान के एम्बेसडर रही हैं टू UK, UN, US, और बहुत अच्छा लिखती हैं. उनके आर्टिकल्स एस्पायरेंट्स को ज़रूर पढ़ने चाहिए, डॉन भी और उसके अलावा भी. ठीक है जी. और इन्होंने जो एक एनालिसिस बिल्ड किया है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में पोस्ट 2025 या अब मई 2025 हमने वो 4 days वॉर देखी इंडिया पाकिस्तान की. उसके बाद क्या रिलेशन बिल्ड होता है, या उसके बैक एंड पे क्या वजूहात थी, या क्या चल रहा था इंडियन पॉलिटिकल माइंडसेट में, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे. सो बेसिकली व्हाट शी ट्राइज टू से इज़ दैट कि वी हैव अ वॉलेटाइल स्टैंड ऑफ. हम एक स्टेलमेट सिचुएशन में हैं. पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन ना इम्प्रूव हो रहा है, ना ग्रो कर पा रहा है, ना वो बैक एंड पर जा रहे हैं, ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है. बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि हम पाकिस्तान और इंडियन पब्लिक के लिए बड़ी जो है वो मसले की बात है, और इस रीजन में पीस हो ही नहीं सकता जब ये दो राइवल्स या ये दो स्टेट्स आपस में बैठ के इन मसलों का हल ना कर सकें. ठीक है जी. और एक और चीज़ वो हाईलाइट करती हैं कि हमने सिंस इंसेप्शन, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सिंस द पार्टीशन, हमने बड़ी जंगें देखी पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन इस वक्त जो हमारा जो रिलेशन का है वो इट्स हिस्टोरिकली द लोएस्ट पॉइंट इन आवर रिलेशन विद इंडिया. इसकी वजूहात ये हैं कि अब इस पॉलिटिक्स को किसी किस्म की वजह की ज़रूरत नहीं है लड़ाई की. अब दे हैव स्टार्टेड टू यूज़ द रिलेशन एज देयर पॉलिटिकल कैंपेन. पॉपुलिज्म की वजह से, मोदी गवर्नमेंट की वजह से, RSS की आइडियोलॉजी की वजह से दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है जी. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कश्मीर का इशू है, या अब हमारे पास एक नया इशू रेस हो गया जो कि वाटर वेपनाइजेशन कर रहा है इंडिया. ये सब चीज़ों पे जो है अब कैसे मसला हल होगा जब दो स्टेट्स आपस में बैठ के बात ही नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द वर्स्ट वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है जी. स्पेकुलेशन एंड साइलेंस की बात करते हैं तो दे हैव सेड के अब हमारे पास जो है एक होप, पिछले कुछ दिनों में एक होप ये थी दैट वी हैव सीन के RSS चीफ जो है लाइक द मोदी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ही हैव स्टार्टेड टू लाइक talk about the fact कि let's talk with Pakistan, maybe not with the official channels, हम unofficial channels से, या जिसको हम basically कहते हैं कि हम secretly कोई डील्स करते हैं, कोई बात करते हैं ताकि टेररिज्म और ये मुख्तलिफ ट्रेड के इशूज़, CPAC को ताकि जो एक्सपैंड किया जा सकते हैं, ये मतलब हम रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट हैपन्स इज़ दैट देन कांग्रेस केम इन फ्रंट और उन्होंने इनको मॉक करना शुरू कर दिया. एंड अगेन जो डिप्लोमेसी की बातें शुरू हुई थी वो वहीं एंड हो गई, और इसके बाद हमें कोई जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला. एंड देन ऑल्सो वी हैव सीन के फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर वर नो इनफॉर्मल ट्रैक टू सेशन. कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बात हो भी रही है तो उसका कोई असर नहीं निकल रहा.
बैक चैनल रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं, एंड देन ऑल्सो दे डोंट हैव द रियल इंटेंशन टू बिल्ड अ बेटर रिलेशन विद पाकिस्तान. ठीक है जी. इसके साथ साथ अगर हमने मेंशन करना हो कि कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसके ऊपर सेपरेटली भी सवाल आ सकता है इज़ द वाटर वेपनाइजेशन, या जो वाटर के बैकग्राउंड में जो हम मसले देख रहे हैं. सो वी नो दैट अभी जो है वो पिछले साल ही पहलगाम अटैक होता है. ठीक है, उसके रेपरकशंस ये आती हैं कि इंडिया स्टार्टेड टू ब्लेम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जब ये अटैक होता है, एंड मेकिंग इट लेम एक्सक्यूज दे हैव स्टार्टेड टू ओपनली वायलेट इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमारा एक मुआहदा था, एक बड़े अरसे से मुआहदा चला आ रहा था, जिसने अपने आप को रिटेन किया, इवन विद द वॉर्स अपने आप को सस्टेन किया. उस मुआहदे में दे स्टार्टेड टू से कि अब हम जो है किसी किस्म का मुआहदा तस्लीम नहीं करते, वी आर आउट ऑफ दिस ट्रीटी. एंड इफ India says that it is going to be one of the biggest problem for Pakistan, because we are an agrarian state, we need water, it comes with a channel, हमने उसको डिवाइड तो किया हुआ है, बट इट कम्स फ्रॉम द इंडियन रिवर्स एंड फ्लोज इन पाकिस्तान थ्रू दोज चैनल्स. अगर वहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस करते हैं, देन अदर देन टेररिज्म, इकोनॉमिक केओस, पॉलिटिकल केओस, अगर हम ये मसला भी फेस करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही बुरी सिचुएशन हो जाएगी. ठीक है जी. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी, 1960s से बनी हुई ट्रीटी है. ठीक है जी. और दे हैव स्टार्टेड टू वेपनाइज द फ्लो ऑफ वाटर, राइट. और इंडियन लीडरशिप हैव सेड ओपनली दैट पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गेट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है. और डेफिनेटली इसके रिपरकशंस आएंगे, इसका क्या हल निकालना है क्या नहीं निकालना, लेकिन अगर they have started to work on it, like making dams and diverting the water, it is going to be a great disaster for Pakistan. ठीक है जी. अब पाकिस्तान का स्टांस देख लेते हैं. मलिहा लोधी बताती हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है. Since Indus Water Treaty is not between India and Pakistan only, वर्ल्ड बैंक के थ्रू आई थी, इसके अंदर थर्ड पार्टी की एक स्पेस है कि जो इसको रिजॉल्व करा सकती है, बट इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद दैट. इंडिया डजंट वांट एनी थर्ड पार्टी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट टू एक्सप्लॉइट इट बेसिकली. तो कोई नो यूनिलेटरल राइट तो है ही नहीं इंडिया के पास कि वो कहे कि मैं आज ट्रीटी का पार्ट हूँ, कल नहीं होगा. ये उनके पास चॉइस नहीं है. दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट, एक इंटरनेशनल लॉ की एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं. ठीक है. एंड पाकिस्तान हैज़ क्लियरली स्टेटेड that it is going to be an act of war if you disrupt water, if you stop water, if you revert water, it is going to be a act of war. And in case of war, फिर हमारी जो भी हमारा डिटेरेंस है या जो भी हमारे हम उसके रिएक्शन में हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे एक वॉर चल रही है. ठीक है जी. एंड देन ऑल्सो इस्लामाबाद हैज़ एक्सप्लिसिटली वार्न्ड दैट एनी डाइवर्जन ऑफ वेस्टर्न रिवर्स constitute an act of war. आप वेस्टर्न रिवर्स को डाइवर्ट नहीं कर सकते. दिस इज गोइंग टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर. ठीक है. इंडियन कंडीशनल स्टेट क्या है? इंडिया इंसिस्ट दैट द ट्रीटी सस्पेंशन स्टेज एक्टिव until Pakistan completely halts the cross-border militancy, which is again the worst they can say. ठीक है जी. Pakistan is not a state that feed terrorism, but उनको कोई ना कोई वजह चाहिए जिसकी बेसिस पे they would exploit जो भी सिचुएशन हमारे रीजन में है, तो उन्होंने एक फजूल सी वजह दे दी है. ठीक है. देन अब हम देखते हैं कि ऑल्दो पीपल हु हैव स्टडीड पाकिस्तान अफेयर्स, हु हैव नॉलेज कि इंडिया पिछले 5-6 सालों से किस तरह से वाटर को डाइवर्ट करने के लिए किस किस तरह के हरबे आजमा रहा है. अब वो क्या कर रहे हैं? नाउ दे हैव अ रीज़न विच इज़ अ लेम रीज़न. नाउ दे आर ओपनली डूइंग इट. ठीक है. उसके लिए उन्होंने क्या किया है? दे हैव मेड कैनाल्स, they have made diversions in the basin. मतलब जो पानी चनाब रिवर में आना है वो ब्यास रिवर में जाएगा. ठीक है जी. इस तरह की डाइवर्जन कर रहे हैं. पाकिस्तान में मसला आएगा. पहले ही वाटर स्कार्सिटी है. हम अपने जो हमारा पर जो है वो कैपिटा वाटर है वो पहले ही कम है हमारा, तो अब जो है इससे मजीद मसले आएंगे. देन ऑल्सो दे हैव इंक्रीज देयर स्टोरेज. जो उनके स्टोरेज हैं उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया. वाटर रेजर्वॉयर्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं. एंड फ्लो रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर वे. अगेन एक और चीज़, ये दो चीज़ें तो शायद आप लोग नॉर्मली भी मेंशन करते हो, ये वाली चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है. वी हैव हर्ड अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, बट दिस इज़ ऑल्सो अ केस स्टडी. 1978 में एक सलाल अकॉर्ड होता है, इसको ज़रूर जाके देखिएगा, GPT कीजिएगा, गूगल करें, इसको देखें, इसको अपने नोट्स में ऐड करें. इट्स अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. व्हेनेवर यू कोट समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज कि आप जहाँ 11-12 नंबर लेते हैं वहाँ पे आप 13-14 नंबर ले सकते हैं. 15-16 मार्क्स आर रियली गुड मार्क्स. ठीक है ना. अगर आप इस तरह से रोज डॉन पढ़ते पढ़ते अपने पास केस स्टडीज़ इकट्ठे कर लेते हैं जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो व्हाट कुड बी बेटर देन दैट. ठीक है जी. तो वो बेसिकली क्या करें? दे आर सेल्फ फ्लशिंग
in both the Indus Water Treaty violate करें, self flushing करें जो चनाब river वाली side है उसके अंदर, and it will also cause problem in the water storage और जो हमारा flow है water का. अब यहाँ तक तो बात हो गई पानी के मसले, डिप्लोमेसी के मसले, टॉक्स के मसले. अब कुछ और डेडलॉक्स भी देख लेते हैं. अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में एक मसला ये आता है कि पाकिस्तान, ये जैसे हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटी. ये कोई यूनिलेटरल हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम 2 मुल्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी फिर जब दोनों मुल्क इस पे आमादा हों. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया रिजेक्ट्स कि वो नहीं जाना चाहता परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, बिकॉज अगर वहाँ से कोई डिसीजन आ जाता है फिर वो वायलेट नहीं कर पाएगा. ऑल्दो दे हैव वायलेटेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, बट वो जाना ही नहीं चाहता, while Pakistan is open to it. ठीक है जी. Then the neutral expert disconnect. New Delhi demands कि एक neutral expert होना चाहिए, but has disassociated from the official arbitration path. ठीक है, वो कह रहे हैं neutral सा कोई expert बीच में आप add कर लें. No resolving forum में कहते हैं कि no operational common legal forum currently exists to address the immediate mounting water disputes. अच्छा, अब आ जाते हैं मिलिटरीली क्या बिल्डअप चल रहा है और वो किस तरह से अपनी मिलिट्री को इन्हांस करें. वी हैव सीन द वॉर इन द रिसेंट ईयर, और हमने देखा कि किस तरह से वो क्लेम किया करते थे कि वी इन्वेस्ट अ ह्यूज सम ऑफ आवर GDP इन जो है बिल्डिंग और मिलिट्री. ठीक है, वो एक जो उन्होंने एक बनाया हुआ था अपना इमेज, वो सारा ख़राब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, and they lose the war. तो उसके बेसिस में या उसके repercussion में या उसके reaction में they have started to invest more on their military. ठीक है, India has started to purchase राफेल 100+ उन्होंने राफेल जो है वो फ्रांस से ले रहे हैं. S-400 के सिस्टम्स को इन्हांस करें, देन मिसाइल सिस्टम्स को वो इन्हांस करें. ठीक है, एंड उनका जो करंट बजट है उसका $85 बिलियन तक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करें. जस्ट टू मेंशन, पाकिस्तान शायद मेरा ख्याल है $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है जो फिर देन हमें ऑन ग्राउंड भी डिफरेंस नज़र आएगा. न्यूक्लियर डिटेरेंस भी हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी इन्हांस किया जा रहा है. सिप्री की रिपोर्ट से वो मलिहा लोधी बताती हैं कि India is mating nuclear warheads with operational missiles during the peacetime. Now there is no need to do that, but they are on the tiptoes कि मौका मिले और हम अपने nuclear warheads को यूज़ करें. ठीक है जी. And end of recess deterrence, ये वर्ड हम अभी पढ़ेंगे भी अपनी वोकैबुलरी में. उसमें there is an end of the period of recess deterrence, जब people used to stay, they are shifting away from the historical stabilizing posture of keeping warheads and launchers demated. Now they have the mated weapons. ठीक है जी. हाई ऑपरेशनल रिस्क क्या आ रहा है हमारे पास के किसी भी टाइम पे 2 न्यूक्लियर स्टेट के दरमियान अगर लड़ाई होती है या किसी किस्म का टसल आता है तो दे आर रेडी फॉर द वॉर. ठीक है जी. अब क्या सिचुएशन है? करंट सिचुएशन में हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई वॉर चल रही है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पीस है. ठीक है, विच इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो. नो वॉर नो पीस. ठीक है, कश्मीर ऑफ टेबल चला गया, इस पर बात नहीं हो सकती. डायलॉग्स वैसे हम नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है. एंड पाकिस्तान की रिजेक्शन क्या, पाकिस्तान इस्लामाबाद रिजेक्ट्स दी स्ट्रक्चरल प्रीकंडीशंस, जैसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट बंद करे, जो कि वो ऑलरेडी नहीं कर रहा. जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको कैसे उस क्लेम को पूरा किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं. ठीक है जी. अब सजेशन क्या है? अब आपसे भी सवाल में ही पूछा जाता है ना कि सजेशन क्या है आपका, आप कैसे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं. और हमारे जो पिछले 2026 से पुराने पेपर्स में और उससे ऑनवर्ड आप देखेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर मांगा जाता है. तो ये कैसे बिल्ड होता है? यू डोंट हैव टू बी अ स्कॉलर, यू डोंट हैव टू रीड 1000 बुक्स. आपको किसी पॉलिटिकल साइंस पाकिस्तान अफेयर्स के स्टूडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू रीड डॉन न्यूज़पेपर फॉर 6 to 7 months कंसेक्टिवली, यू विल बिल्ड अ ग्रेट नॉलेज बैंक जो कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड करने में बहुत आसानी देगा. तो बेसिकली मलिहा लोधी ये कहती हैं कि हमें जो है बेसिकली बैक चैनल डिप्लोमेसी की तरफ जाना पड़ेगा. आप चलें न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे जो भी बातें चल रही हैं चलने दें, पॉलिटिकली फ्रंट लाइन पे जो चल रहा है चलने दें, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है. ट्रेड बढ़े या एटलीस्ट पीस तो आए कम अज़ कम. ठीक है जी. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन हो तमाम तर डिस्प्यूट्स को लेके, वाटर को लेके, बॉर्डर्स को लेके. ठीक है, और क्राइसिस अवॉइडेंस की जाए. मज़ीद क्राइसिस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों स्टेट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती. ठीक है जी.
اب آ جاتے ہیں ہمارا جو وکیبلری کا پارٹ ہے. ہم نے اس آرٹیکل میں سے اسپیسیفکلی کوئی 9 ورڈس نکالے ہیں, ہوپ فلی یہ کسی ایگزام میں آ جائیں گے. کچھ ورڈس بہت ہائی فریکوینسی ورڈس تھے جو کہ اکثر آ جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارا جو آرٹیکل کا ٹاپک تھا اس کے اندر ورڈ آیا ہوا تھا اسٹیل میٹ, ٹھیک ہے. اسٹیل میٹ ہم نے جیسا پورا انالیسس پڑھا تو اس میں بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ اسٹیل میٹ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے, ایک پوزیشن ہوتی ہے جہاں سے نہ آگے بڑھنے کے کوئی چانسز ہوتے ہیں نہ پیچھے ہٹنے کے کوئی چانسز ہوتے ہیں, پروگریس بھی نہیں ہو رہی ہوتی, اور آپ ایک بڑی ایک پوزیشن میں ہے جہاں پہ ڈرا ہو جاتا ہے نا چیس میں, جیسے اس کو اسٹیل میٹ کہتے ہیں, رائٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک امیج بھی موجود ہے. تو اس کا ہمارے پاس سینونیم آ جائے گا ڈیڈ لاک, اور اس کا اینٹونیم آ جائے گا سلیوشن, جس کے اندر کوئی راہ نکل آتی ہے, لیکن اسٹیل میٹ جب ہوتا ہے دیر از نو وے ٹو موو فارورڈ. والیٹائل کو دیکھ لیتے ہیں. والیٹائل ایک بڑا ایزی ورڈ لگتا ہے, لیکن جب آتا ہے ایگزام میں تو پھر ہم ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو لے کے, اسپیشلی ٹو چوز دا آنسر فرام دا 4 آپشنس. تو والیٹائل ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں کیمیکل بانڈس جو ہے نا, اگر ہم سائنس کے اس میں دیکھیں تو آپ کے بانڈز یا ایٹمس جو ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایویپوریٹ کر جاتا ہے. اگر لکوڈ والیٹائل لکوڈ ہو تو ایویپوریٹ. تو ہماری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سچویشن, پولیٹیکل سچویشن میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں والیٹائل کا, کہ لائبل ٹو چینج ریپڈلی, انپریڈکٹیبل. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا پولیٹیکل جو کنڈیشننگ از ریئلی والیٹائل, ٹھیک ہے. تو اس کا سینونیم آ جائے گا انسٹیبل, اور اس کا اینٹونیم آ جائے گا اسٹیبل, ٹھیک ہے جی. بیک چینل ڈپلومیسی کا ورڈ ہم نے بڑا پڑھا. بیک چینل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ فور فرنٹ پہ آتے ہیں, دونوں ملکوں کے جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز آ کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس میں بیک چینل میں سیکریٹلی ملتے ہیں آفیشلز, اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری کیا ریڈ لائن ہے, ہم نے کس حد تک جانا ہے, یا ہمارے دونوں ملکوں کے مفاد میں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ بیک چینل ڈپلومیسی کہلاتی ہے. سیکرٹ اور ان آفیشیل روٹ فار کمیونیکیشن کہلائے گا. کوورٹ اس کا ہو جائے گا سینونیم, اور اوورٹ ہو جائے گا اس کا اینٹونیم. یہ جو آسان والے میں نے اس لیے نہیں بولے کیونکہ موسٹلی آتا بھی کوورٹ یا اوورٹ میں سے ہے, ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ایبیانس پہ. ایبیانس کا ورڈ ہم کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹو میں بہت پڑھتے ہیں. آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کس ایئر میں ایبیانس میں گیا, ٹھیک ہے جی. تو ایبیانس کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دیں یا ان ایکٹیویٹی ہو, ٹھیک ہے. اور ان ایکٹیویٹی اگین, اور ایکٹیو اسٹیٹ ہو گیا اس کا اینٹونیم. پھر آ جاتے ہیں کوئرن میں. اگر آپ نے کسی کو پریشرائز کر کے کوئی چیز بنوائی تو وہ کوئرن کہلاتا ہے. اس کو ہم پریشر کر لیتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو دا کنسنٹ. کسی سے کنسنٹ لے کے کوئی کام کرا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا رضامندی سے ہوگا. اگر آپ پریشرائز کر کے کراتے ہیں تو وہ یہ میننگ آ جائے گا. دین وی ہیو ایبروگیٹ. ہم نے 2 کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ورڈ پڑھے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آتے بھی ہیں. ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایبیانس اینڈ ایبروگیشن, دونوں الاؤڈ نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا ٹیمپریری سسپینڈ کرنا. ایبروگیٹ کرنا کہتے ہیں کہ جب آپ پرماننٹلی کسی چیز کو ریپیل کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, اور اس کے واپس آنے کے چانسز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس کو ریپیل کرنا کہتے ہیں. اور اس کا اینٹونیم ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو اسٹیبلش سم تھنگ یا ٹو انیکٹ سم تھنگ, کسی چیز کو لاگو کرنا, ٹھیک ہے. دین وی ہیو ویپنائزیشن. آپ جب بھی یوز کریں نا واٹر کرائسس یا واٹر کا استعمال ہو رہا ہے یا واٹر کو یوز کیا جا رہا ہے انڈیا, تو آپ یوز کیا کریں واٹر ویپنائزیشن. اچھا لگے گا ورڈ, آپ کے ایسے میں بھی آؤٹ لائن میں بھی اچھا لگے گا, اینڈ دین آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس کا یوز پازیٹیو اور نیگیٹو ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں, تو ٹرننگ این آبجیکٹ آف کانسیپٹ انٹو اے ڈیفینس, ٹھیک ہے. ملٹرائزیشن, آرمامنٹ آ جائے گا, اینڈ دین اس کے اپوزٹ آ جائیں گے ڈس آرمامنٹ اینڈ ڈی ملٹرائزیشن. دین وی ہیو کانسیکوینشل. کانسیکوینسز کا اسٹیم ورڈ ہے, کانسیکوینس سے نکلا ہے. کانسیکوینشل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کیا اثرات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہیونگ امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ افیکٹ. کروشل سگنیفیکنٹ ہو جائے گا اس کا سینونیم, اور ٹرائیویل اینڈ مائنر ہو جائے گا اس کا اینٹونیم. ٹرائیویل بھی ورڈ بہت زیادہ آتا ہے, تو یہ بھی ایک نظر آپ اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. لاسٹلی وی ہیو دا ریسیسڈ ڈیٹرنس. ہم نے پڑھتے ہوئے بھی بولا تھا کہ یہ ورڈ ہم نے یاد رکھنا ہے. سو ہم نے اس کے کانٹیکس سے جا کے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو اور آپ کی میموری میں بھی ریٹین کرے. ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس, مطلب آپ کے پاس کسی کو کنفرنٹ کرنے کا مواد موجود ہے, آپ کے پاس گن موجود ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ڈیٹرنس شو کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریسیس ڈیٹرنس, ہے تو لیکن آپ نے اس کو بالکل سامنے نہیں لا. ریسیس کا مطلب ان اٹ سیلف ہوتا ہے بریک, رائٹ. آپ اس کو رکھیں بیک اینڈ پہ, لیکن آپ اس کو یوز نہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ہائڈ کر کے رکھا ہوا. بعض اوقات کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے چائنا کے لیے کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی نیوکلیر کیپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہے جو وہ شو کرتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی دے ہیو اے ریسیسڈ ڈیٹرنس. کیپ ملٹری کیپیبلٹیز ہڈن, لیس ایکٹیو ایز اے تھریٹ, اینڈ لیٹنٹ تھریٹ کنسیل. اس کا ہو جائے گا
synonym, and then we have overt as an antonym. ٹھیک ہے جی, آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہماری. آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اب اگر آپ اس کو اپنے نیوز پیپر کے تھرو یا اپنے نیوز پیپر کو سامنے رکھ کے اس آرٹیکل کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ اس کے اندر سے چیزوں کو یاد کر سکیں گے, تو سب کچھ سمجھ آ جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کوئی 9 جو ہے ووکیبلری ورڈس بھی تیار ہو گئے. اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کریں, فالو کریں ہمارے پیج کو, اینڈ دین آلسو اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا کمیونٹی, وہ بھی آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, تو ہم آپ کو کمیونٹی میں ایڈ کر دیں گے. یہاں تو ہم صرف ایک آرٹیکل 2 آرٹیکل ڈسکس کر پاتے ہیں. وی ول بی شیئرنگ آل دا آرٹیکلز اینڈ اوپینینس جو بھی ہمارے نیوز پیپر میں آتے ہیں, اور بھی زیادہ ہمارے پاس لسٹ وغیرہ روز شیئر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو ضرور جوائن کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.